ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়াস অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল পক্ষ থেকে কয়েকটা যে ফ্যাক্ট মানে নীরব যে vibrant media persons sanggo ang royalty sanani nayo. First of all, I would like to welcome all the vibrant media friends. Je tabo Tripura Tribal Areas Autonomous District Council ang sananayo je it is a vibrant, dynamic, progressive and transparent. Ni bisinti klayitabo ADC প্রশাসন চলাইতম হানি বাগৈ যে তাব পর্যন্ত যে ফাইন্যান্সিয়াল কন্ডিশন ন যত সিনেনি বাঙ্গৈ আর নেবাচন ট্রান্সপারেন্সি নারনি বাঙ্গৈ আং আর নেবা পয়েন্ট আউট খাইনানি নাই আর ন আং সানাই যে ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়াস অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল is mandated to bring overall development of the people living in TTADC areas. Mana sini je Tripura Tribal Areas Autonomous District Council kamani amos samai tangja je ADC elakano development khlainani infrastructure ebong ADC elakao je borok tongnai je dofa tongnai boroni overall development khlainani bangai ADC প্রশাসন samai tangja ebong বরং এডিসি এলাকানি বিশিঙ্গ ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট তে আর নিও যে বরক তমের বরংনি যে নাংমানি ন ওয়ান্স হবই এডিসি ইন দি ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ার 2025-26 বাজেট তৈরি খাইয়া 1840 crore 0.75 lakh ni বাজেট খাইজাখা for the financial year 2025-26 আরো বিশিঙ্গ তাবক পর্যন্ত স্টেট নি তরফ থেকে চংমাখা স্টেট গভর্নমেন্ট আর বিশিঙ্গ স্টেট গভর্নমেন্ট অ্যাপ্রুভাল রাখা 860 crore 28 lakh 25,000 মানে চং এডিসি নি তরফ থেকে বাজেট তৈরি খাইলি 5,1840 কোটি 75 লক্ষ আর বিশিঙ্গ স্টেট গভর্নমেন্ট অ্যাপ্রুভাল রাখা 860 কোটি 28 লক্ষ 25 হাজার আর বিশিঙ্গ তাবক পর্যন্ত that is up to 15 July 2025 जों रांमाखा মানে approved budget হঙ্গা 860 কোটি 28 লক্ষ 25 হাজার আর বিশিঙ্গ তাবক পর্যন্ত जों রাংমাখা 307 কোটি 88 হাজার 400 That means I would like to clarify here by saying that out of approved budget of rupees 860.2825 crores 860 crore 28 lakh 25,000 we have received only 307 crore 88,400 till 15th July 2025 whereas rupees 430 crore 14 lakh 12,500 is due to be received after second quarter of the current financial year. Hence, there is a shortage of rupees 123 crores 5,28,500. So there is a shortage. মানে second quarter পর্যন্ত তাবক পর্যন্ত মানানি কপ্রমানি 430 কোটি আর বিশিঙ্গ जों মাত্র 307 কোটি जों রাং মানো এবং বনি বাঙ্গৈ TTADC is thankful to the state government of Tripura for releasing of fund in favor of Tripura Tribal Areas Autonomous District Council. The TTADC is due to receive rupees 553
Tripura as per its budget provision, which include TTADC's share of taxes, local bodies and transfer fund. The TTADC's share on state government's budget is only 2.65%. Mane state Tripura state is a budget money. वो budget होगा 32,423.44 crores. 32,423.44 crores. Arab singa ADC ni budget approved unka matra 860.28 crores. That is only 2.65%. State ni budget jeta mane o state budget ni matra 2.65% से जों और ADC का budget state government থেকে approval मानो. Whereas ADC ni इलाका होगा state ni जो तो geographical area तो मने 68% of the total geographical area fall in TTADC area. Take a shot the state ni the total population. वो population ने 35% of the total state population का और ADC अलग आगोतम. तार मने जों ADC ने तरफ थे के बराबर जों state government शाखा जे demand खाई दंगो जे जेहेतु और ADC अलग आगो 35% state population ने 35% ADC अलग आगोतंगो वो budget वो है ना state ने 35% या फिर at least 10-15% फंड जो दें खांगा ADC अलग आगो तुम जथेष्ट परिमाणे development खाइमा खामुन किंतु state government is a budget वो budget ने only 2.65% माने 3% फंड चाहिए 3% फंड चाहिए that is 2.65% से state government के सं budget approval मानो आरो बिसिङो जों quarterly जे रां माना तमनि आवर रां जों समय मते मैया हानि बाङै जों जेटा डेभलपमेन्ट खालायनाय मुसुक माने आवर जों डेभलपमेन्ट खालायनायनि थांखानियाव असुबिदा दङ जाय होक जों ADC नि प्रशासननि तरफ থেকে स्टेट गभर्नमेन्ट थानेगो जों रिक्वेस्ट खालायनाय जों थांनाय मालायनाय अक सालायनाय जाहाथे जों थ्रु कर्डियल कोऑपरेशन नि माध्यमे स्टेट गभर्नमेंट থেকে जों टाइम टू टाइम ADC नि प्रशासन থেকে ADC नि प्रशासन जाहाथे रां रोजागना तै आसनो थैंक यू वेरी मच ADC रो से बुखाय थाना बरक पेंशन मायां तंगनि अमकियो रां 3% फन काया मानि बागै दारि मायां तंखाना आबोनि बागै कोनो सब फाइजाक तंगो दे माननाय दे बरक आबो पर्यन्त जे ADCO जरा चाकरी खाय रिटायरमेंट थांनायाव बरनो पेंशन रनि बाङै जों तो बराबर साखारि दङ बरनै जे मानथाय बरनि जे लीव सैलारि ग्रेजुइटी कम्युटेशन ते बरनि जे मान्थलि जे पेंशन मानथाय दंमोन बनो जों रनानि बाङै जों साखारि दङ किन्तु गत बेस कयेक मास जों यथेष्ट रां करिनि बाङै रां मेनि बाङै जों बरनो रमायानि दङ ताबक जों इन प्रिन्सिपल ADC को सिद्धांत नाजाखा जे रां करिनि बिसिं फैफानो जे तंमानि बननो जों बरनो रां रिनानि हिनै बरनि पेंशन रनानि बाङै अरनो सिद्धांत दंखा उनका ताबक फाइनेंस डिपार्टमेंट থেকে ক্যালকুলেশন চলাই दङ बिल खायजालै दङ आसा खालायो ओ मास नि बिसिङो ओ मास या तिनि तो 16th जुलाई within next week बरनि जा मानथाय दंमानि आवनो परिष्कार खाय रजाखनाय कि जतो पेंशनर न रजाकनाय लगिना बरनो पाट खायै आसुक जन के रजाकनाय वाहिदे जों जतनो रिनानि जों साखारि दङ रजाकनाय तुम लोग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए कहाँ जाते हो? RTO। छोड़ दो भाई, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने